Ya, terakhir kita bahas apa? Binomial ya? Oke, sip. Ini apa ya? Oh ya. Ya, terakhir berarti belum masuk saya ya, binomial. Oke. Ya, binomial expansion. Jadi kita sudah kemarin kita bahas dari sini ya, kalau tidak salah. Ya, silakan kalau nggak kelihatan bisa menyesuaikan. Oh, sorry. Lupa saya. Yeah. So last time we talk about binomial expansion. Yeah, we can use help from so basically this time I will explain again. Yeah, to make sure that you understand. Yeah. Yeah. Oke, Pascal triangle ya kalian sudah tahu ya insya Allah seperti apa segitiga Pascal. So the pattern is we can get the next line of the next row by adding two adjacent numbers. Yeah. So we can get 3 from 2 plus 1, and then this 6 here we get from 3 plus 3, 4 from 3 plus 1, and so on. Yeah. So so just like what you read last time, we can use this triangle, Pascal's triangle, to expand binomials. So if we try to expand this, you will get something like, so a plus b to the power of 0, so everything to the power of 0 is just 1, yeah? Everything to the power of 0 or anything to the power of 0 is just 1. So this is just 1. This is 1, and then a plus b to the power of 1, so it's just itself, a plus b, and then a plus b to the power of 2, so this is, mungkin sudah hafal ya, a plus b squared is a squared plus 2ab plus b squared. And then for the next part, if you don't know yet, then you can find by multiplying, expanding the multiplication. Yeah. So a plus b to the power of 3, for example, we can get from a plus b squared times a plus b. So this is a plus b to the power of 3, right?
And yeah, a plus b squared is this. So if we multiply by a plus b, we will get a squared plus, 2ab plus b squared times a plus b. And so we can multiply the terms one by one. Yeah. So a squared times a, and then a squared times, 2ab times a, b squared times a. Yeah, we'll get a squared. A squared times a is a to the power of 3, a cubed. Yeah. And then 2ab times a is 2a squared b, and then b squared times a is a b squared. Yeah. Then we do the same to we multiply each term by b's. We will get a squared times b is a squared b plus 2a b squared plus b to the power of 3. Yeah. Yeah. So in short, we will get this. Okay. Yeah, so probably you know this, right? Sudah tahu ya ini pangkat atau pangkat 3 jadi seperti ini. Nah, but I want to emphasize this one more time because yeah, sometimes you don't realize, yeah. I mean, yeah, maybe it will. Yeah, later I will give you. There will be some example that will use this fact. Yeah, if you don't realize this, then you will not be able to solve the example. Oh yeah, sorry. Thank you. Yeah, so this is B. Yeah. Oke, B pangkat 3, ini juga B pangkat 3 sebenarnya. Oke. Yeah, so and so on. So a plus b to the power of 4, we will do the same thing. So a plus b to the power of 3, which is this one, times a plus b, and we'll get basically this. Yeah. Right. So a plus b to the power of 0 is 1, a plus b, and as you can see, the pattern matches those of Pascal's triangle, right? So 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, and so on. And so that's how we can use Pascal's triangle to solve or to match, to expand binomials. Oke, sebelumnya binomial itu apa? Binomial itu adalah ini ya. Jadi dua suku ya. A plus B ini dua suku ya, makanya dia binomial. Jadi ini binomial apa ya? Binomial power gitu ya. Jadi A tambah B pangkat sekian. Nah, itu A tambah B-nya itu yang kita sebut sebagai binomial. Nah, nanti insya Allah di beberapa bab selanjutnya ada yang namanya polinomial, itu artinya banyak suku atau suku banyak ya. Ya, tapi pembahasannya beda lagi ya, pembahasannya bukan seperti ini. Bukan apa namanya, bukan di pangkat-pangkat seperti ini ya, lebih ke persamaan. Nah, ya itu untuk ini aja ya. Intermezzo. Okay, so as you can see, when we get power of 0, then the coefficient is this, power of 1, the coefficient is this row. So we can call the first one as row 0, yeah, so that it matches the power. And this row as the first row, second row, third row, and so on. Yeah, and how can we use this? Yeah, so for example, x plus 2y to the power of 3. So if you want to expand this,
Yeah, the power, first we have to see the power. So x plus 2y to the power of 3. So the power of 3. So we will use this part, yeah. This row, 1, 3, 3, 1. And yeah, the coefficient is 1, 3, 3, 1. And the terms will be, so if we compare it to the previous one, so this will be A, and this one, 2y, will be B, yeah? This is A and this is B. So if we compare with the previous one, it will be A to the power of 3. Yeah, the terms, saya pangkat-pangkatnya di sini, mungkin langsung aja disatukan. So it will be x to the power of 3. Okay. Nah, so let's say this is A and this is B. So it will be 1. Yeah, kalau A tambah B, if we have A plus B to the power of 3, this is equal to A cube, yeah, plus 3A squared B plus 3AB squared plus B cube, right? Then if we compare to this one, then yeah, you have to be aware of both the terms, yeah, so the power of each term and the coefficient, yeah. And also each term in the binomial will will have will change the coefficient, yeah. So for example, this one x to the power of 3, and then times 1, you will get x to the power of 3, yeah. So the next one will be 3 times x squared times 2y, yeah. So it will be 3 times 2x squared y, so it's 6, yeah. And then the next one will be 3 again, and then times x times 2y squared, yeah. And yeah, you have to be careful here. When you take a square, don't forget to also square the coefficient, ya. Jadi di sini misalnya, oops. Oke, sebentar. Okay. Okay, so for example, here 2y squared, 2y squared. Don't forget that this is not the same as 2y squared, yeah. So yeah, don't forget the difference, because most errors in this type of questions, yeah, comes from this kind of error, ya. Jadi seringkali ya salahnya itu di pangkatnya gitu ya. 2y pangkat 2 lupa dipangkatkan jadi 4 harusnya, harusnya 4y pangkat 2. Yeah, and let me just continue. Yeah, so yeah, please note this one. And the next one will be 3 times x times 2y squared. So this will be 12, yeah, xy squared, and then 2y to the power of 3, it will be 8y 2y cubed times 1, yeah. So it will be 8y cubed, sorry. Ya, di sini nggak bisa gitu ya. Ya, 8y cubed. So that will be the expansion. Yeah.
Ya, sama ya. Itu. Okay, now so for now, please try this one. I'll give you like let's see, 5 minutes. Is it enough? Oke, yang di Zoom juga coba ya. Tapi kalau mau jawab silakan dijawab saja, insya Allah terdengar. Sorry.
Oke, sudah? Oke. Ada yang mau membacakan jawabannya? Silakan. 16x pangkat 4 min 160x pangkat 3 plus 600x kuadrat min 1000x plus 625. Oke, 16x pangkat 4 min 160 pangkat 3 plus 600 kuadrat min 1000 ya. X plus 625. Oke. 625 ya. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda? Ya. Ya. Oh, kirain punya jawaban berbeda. Enggak ya? Oke ya. Jadi ya saya juga belum hitung ya. Kita lihat aja. Insya Allah udah benar ya kalau saya lihat sekilas sih. Kita cek saja, mungkin saya lanjutkan ya. Oke, cepat ya. Ya, mungkin untuk cara menyatukan koefisien dengan pangkatnya beda-beda ya. Ini kalau ini presentasi ininya, ini saya sebenarnya ambil ya. Saya ambil dari internet ini, jadi dia ya pertama benar ya, pertama ini pangkat 4. So the first one that you should notice is the power ya, the power itself. So you can match it with the Pascal's triangle. Yeah, the coefficient will be 1, 4, 6 for 1, and then yeah, the terms will be this, or you can also ya bisa disatukan dari awal gitu ya, langsung dituliskan secara lengkap gitu ya. Mungkin pakainya biar nggak hilang. Langsung dituliskan secara lengkap, jadi 1 kali 2x pangkat 4 tambah 4 ya, berarti 1, 4, kemudian 2x pangkat 3 negatif 5 pangkat 1 gitu ya, terus tambah 6 ya, dan seterusnya gitu ya. Ya, tapi kalau di sini dia koefisiennya dulu, kemudian termnya baru disatuin ya. Ini sama aja ya intinya, cuma langkah-langkahnya aja yang beda. Ya, selanjutnya intinya seperti itu. Ya, dan satu lagi ya, mungkin sebagian mungkin menggunakan langsung nggak pakai negatif di sini ya. Mungkin ada juga yang langsung dituliskan seperti ini. Ini 1. Ini karena minus langsung ditulis seperti ini gitu ya. 1, min 4, 6, min 4, 1 gitu ya. Mungkin ada juga yang seperti itu sama saja, intinya jawabannya akan sama juga insya Allah kalau hitungannya benar. Jadi tidak masalah. Ya, kemudian lanjut. Ya, kemudian 16, ini 40, 100, 250, 625. Jangan lupa lagi tadi ini 2 pangkat 3 itu 8 ya, bukan 2x pangkat 3 itu 8x pangkat 3, bukan 2x pangkat 3. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan ini, 1 kali 16, 16, 4 kali 40, 160. Benar tadi ya, 160, 600, 1000, 625. Oke. Ya, ini saya lupa hapus juga. Ya, seperti itu. Oke, insya Allah jadi sudah bisa. Dan untuk negatifnya, seperti yang tadi saya bilang, bisa kalian masukkan di pangkatnya seperti ini. Bisa juga kalian anggap positif dua-duanya, 2x sama 5 gitu ya. Nanti tinggal selang-seling gitu ya. Insya Allah hasilnya sama gitu, kalau tidak salah menghitungnya. Okay, next. Please try this one. Yeah, so in this case, 2 minus cx to the power of 3, the coefficient of x squared is 294. Yeah.
Kebayang cara ngerjain seperti apa? Oke, belum ya. Saya kasih hint dulu ya. So basically we do the same thing. So in this case, you can see that we have 2 and cx, yeah. So so we can expand. We can expand like usual. 2 minus cx to the power of 3. We can expand like usual, but we will have c in the expansion. Okay, we'll have c in the expansion, and then after that you will get something like in the expansion we'll get something like blah 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 x cubed, yeah, plus blah 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 x squared plus blah 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 x plus blah blah blah, yeah, and then you will use the information that the coefficient of x squared is 294, yeah. So later you will have an equation. So this one is equal to 294 and you will get C, yeah. Okay, so try it out. Ini 9 ya. Yeah, so from here you will get C. Fine. Soalnya hilang ya. Oh, soalnya belum ada ya, sorry. Soalnya find C. C. Okay, again, I will give you around 5 minutes.
Ya, mungkin saya sambil bahas ya. Jadi ya buat yang sudah dapat, alhamdulillah. Ya saya lihat sebagian sudah benar sampai ekspansinya ya, sampai apa tuh ekspansi dijadiin pangkatnya gitu ya. Nah tapi selanjutnya masih pada bingung, sebagian alhamdulillah sudah bisa dapat. Nah intinya
sorry. Sama seperti Oke, saya hapus aja ini. Oke, pertanyaannya sudah tahu ya. Ini jadi saya dulu hapus dulu pertanyaannya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ekspansi atau kita jabarkan, gitu ya, kita jabarkan. So first we can expand this binomial 2 minus cx to the power of 3 ya, by by using Pascal's triangle like this, or you can sebagian tadi saya lihat ada yang dikalikan satu persatu ya, 2 min cx kali 2 min cx kali 2 min cx gitu ya. Sama saja. Sebenarnya kalau bisa pakai ini gitu ya, lebih karena oke, kalau pangkat 3 masih oke sih ya, masih oke, nggak terlalu panjang. Tapi nanti kalau pangkat 4, pangkat 5 mungkin lebih panjang soalnya nanti agak repot jadinya. Ya, tapi saya nggak bilang salah ya, ini supaya lebih cepat aja. Nah, jadi kalau kita gunakan ini, pangkat 3 berarti 331 koefisiennya. Nah, ini mungkin kita perlu ini ya, koefisien dari segitiga Pascalnya gitu ya. Koefisien dari segitiga Pascalnya adalah 331. Nah, tapi nanti saat kita kalikan dengan pangkat-pangkatnya, kita akan dapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi 1, oke, saya hapus juga deh ini ya. Nah, yang akan kita dapatkan di sini adalah, ini kan 1331 ya, jadi 1 dikali, ya ini kan berarti 1 A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3A B kuadrat tambah 1B pangkat 3 gitu ya. Nah, ini berarti 1 kali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 pangkat 2 kali min Cx gitu ya. Min Cx, kemudian tambah 3 lagi, 3AB kuadrat berarti 3 kali A kali 2 kali B kuadrat min Cx pangkat 2 min Cx pangkat 2 kali tambah 1 kali Cx pangkat 3. X pangkat 3, jangan lupa ini dikurung juga. Pangkat 3 ya. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu expand semuanya karena kita tahu yang diberikan adalah coefficient of x squared ya. Jadi kita cukup melihat apa ya? Ya, terutama di sini x-nya gampang gitu ya, kita lihat ya. Ini nggak ada x-nya, ini x pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi sebenarnya kita bisa langsung isolasi yang ini saja gitu ya. Ya, kalau kita expand semuanya juga boleh, cuma ini supaya efisien gitu ya. Yeah, so to get the answer quickly ya. To get the answer quickly, we can just take this one because we know that it will give us x squared and expand this one only ya. Ya, kalau bingung silakan di expand semuanya dulu, nanti kelihatan gitu ya, yang mana yang x squared. And you'll get 3 times 2 is 6, and then we'll have 6 c squared x squared ya. Ya, jangan lupa di sini negatif dikuadratin tetap positif. So the coefficient, and we know from the problem that the coefficient of x squared is 294, and so the coefficient, jadi di sini yang dianggap variabel x saja gitu ya. Nah, mungkin yang juga ya, yang bikin bingung di sini juga gitu ya. X-nya saja ya variabel, C-nya ini dianggap konstanta gitu ya, cuma belum tahu nilainya. Nah, so the
coefficient of x squared is this one. So this is equal to 294. So 6c squared equals 294. And so c squared is 294 divided by 6. So you will get c squared equals berapa tadi? 49 ya. Ya, 49. 49. So C is equal to 7 or negative 7 ya. Ya, plus minus 7 gitu ya. Plus minus 7. Ya, something like this. Ya, any question? Belum ya? Yang di Zoom ada pertanyaan? Atau jangan-jangan kurang kedengaran dari tadi? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Ya. Ya, pokoknya. Oke, nah kita lanjut ke ya sebenarnya mungkin ini buat kita punya berapa menit lagi sih? 5 menit ya, 5 menit lagi kurang lebih. Nah, ini insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, permutation and combination. Oke, nggak benar-benar permutation and combination ya sebenarnya ini. Jadi ya, yang namanya permutasi dan kombinasi ini sebenarnya masuk ke bab peluang ya biasanya. Dan ini kita nggak masuk di sini. Cuma nyambung gitu, ada nyambungnya. Itu apa? Yaitu segitiga Pascal sendiri. Itu bisa kita ambil termnya, kita bisa hitung termnya masing-masing termnya dengan menggunakan yang namanya permutasi dan kombinasi gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Kalau tidak ada, berarti silakan dilihat bukunya. Nah, ini ada di halaman. Nah, jadi kalau kalian lihat di buku ini sebenarnya sebelum bab fungsi ya, dan sebelum trigonometri ini bab berapa nih? 4 ya. Ya, sequence and series, dan ini oke ya, jadi kalau kalian lihat di buku ini arithmetic sama geometric progression dulu, tapi nggak apa-apa. Saya tukar jadi binomial dulu. So binomial expansion, you can find it from page 125 to 135 ya. Yeah, so for now, I think you should ya, ini untuk pelatihan ya, nanti silahkan dicoba di halaman 134. So 134, you can see number 1. Oke, number 2 mungkin kita skip dulu karena belum ya. Number 3. Ya, nanti saya pilihin lagi lah, mungkin nggak semuanya supaya bisa dibagi-bagi. Cuma kurang lebih saya ini dulu, bisa lihat nomor 1 dulu. So number 1, write out the following binomial expansions. Nah, ini tinggal di expand ya, dijabarkan seperti biasa. Kemudian
untuk nomor 3, maaf, nomor 3 ini yang mirip dengan yang barusan ya. Jadi in this expansion find the coefficient. Jadi coefficient of x pangkat 5, coefficient x pangkat 7 dan seterusnya. Terus ya apa? Ya terus paling nomor 6 ya. Paling yang seperti itu yang kita coba dulu. Nanti ya nomor 1 dan nomor 3-nya mungkin nggak semua ya, supaya nggak terlalu banyak. Ya, saya ulangi. Thank you for your attention. So, inshallah, we'll continue next meeting with the same topic. And we'll continue with the combination ya, combination pertama. Sebenarnya bukan combination banget ya, cuma lebih ke rumusnya saja. Nanti rumus untuk combination itu seperti apa gitu ya. So, let's close